So yun, harap mat to kami biyahong pa Boulevard, kaya ibanin nyo kami. Let's go guys. Let's go guys. Let's go guys. Yan, complete ang tatlong kopar. Let's go boy. TikTok kita ni Black Boy. Oh, TikTok kami rin Yan, dito. oh. Yes, tumambay kami rin dito. Baka si biya, maingas. Magnaninobay biya kami rin dito, Bunggo. Maro pa kami lumunsol-lunsol na. Correct. Babaway class, boy. Babaway class. Yun, Baba na ko complete pa. Oo, baba complete. Pa-enjoy yung tanay ni. Tama. Sulitin din tayo. So yan guys, nakawan maray kain na ito. 0.5 kita. Kita ko namang 0.5 yan ha. Siguro kain na. 0.5 yan na. 0.5 kain na. Yan tako. Kasi masuk lang biyan na ito. Biyan na ito. Gawa. So yan guys, sari na kami ha. Pa-sayo. Pasayo. Ano yan, ipasayo kita niyo ba? May pa kita nagkakarimari pa pasayo. Mayroon pa ako nagkakarimari. Nagkakarimari guys. Away pa ko ng kamon. Biyahon pagdatong ko. Pagdating mo. Pero yari boy, away mo pa na sud. O yari talaga may kuna sudon na yan. Fort Pillar. Or pila yan na yan. Museum. Maun kita na konsom ha? Okay? Okay, mag-vlog kita na mga konsom. Biyahon guys, tumambay na kayo pa Boulevard. Magpahangin-hangin. Sarap pa magpahangin. Sa bubang ikaw iniban. Pwede. So ayan guys, sari na kami biyaw na paso ng ka. Yan o, sari na kami. Boulevard pa kayo. Ay, Boulevard. So ayan guys, sari na kami biyaw na Boulevard. Hari kami at, ay na kami ha. Trio. Brad. Boy, yari na boy ha. Malaysian boy nga para guys. Ano? Iban tabiyahon. So, tara pa kayo kita biyahon. Papasunan ka kita guys. Doon tayo ka batak papasunan ka. Yun! Sing na, ay nakaw. Sing na! Ani kuan ni ba ni Malaysian boy, yari boy ha. Schoolmate mo ba ini? Kirain na ka mo to, yari pa. Ato na, ay naka ma-vlog ha. Yan. Boy ha. Hello. Yung guys, matamun na kami papaso ng ka kasi matuturo niya Boulevard. Di kami kapag TikTok maraw. Yeah. Let's go. Yeah, let's go boy. Let's go boy. Let's go boy. Go boy. Guys, biyagyo nga pala niya karan na mo biyahon pasal weron kami motor boy kaya may motor, may pa-license. Ay, aray nga. Biyagyo ba kayo? Saan ka ba kaya nini guys yung kuhanin driver yari po yan? Ana, siya yung driver. Oo, asi ni boy yan. Ay, ni Malaysian boy yan to. Ayaw, ni Malaysian boy ha. Yahay! Yuhuu! Yuhuu! Yan! Yes, sir! Kasi hindi ka to. Yes, ano ulit? Ay, no ulit. Tingkat boy! Sport car boy! Soon! Hanap namin yun. Yes, soon guys! Kani sabi ka ba na? Dahil, yung Bangga City boy! So yun, yari na kami biyaw na pasunang ka. Ayun na, mato pa kami biyaw kan Malaysian boy. Dito sila ritonan. Mato kami. Nag-park kami sa Katanungan. Nag-park kami sa Katanungan. Magpaindo kita biyaw magkuhan. Mag-drive sin kuhan. Biagyo ah. Oh, Biagyo. Ano ba? Yarin driver na mo guys. Sobra boy, ningat. Pro to. Tagpaliw-paliw. Hinang motor. Dari na to Brad, yung pag-drive na to Brad. Suway lang. Upa lang. Pakak. Yan boy, yari na kami pasunang ka. Yung gigita yan Malaysian boy. Hello guys. Yari kami guys sa pasunangka. Nga pala, yari kami kay nakabata. Follow ka mo si page ko guys. Ano nga? Jason Hussein Jahak guys. Yan na, yari lang ha. Yari guys, tayo. Yan. Okay, thank you guys. Follow ka mo. Ba't mamonetin Facebook ko guys? Correct. Thank you guys. So yan guys, i-follow niyo Jason guys kasi ambok siya vlogger ay sa Malaysian kaya katira ko man mamonetize na siya kaya tabangan niyo na guys. Follow niyo na siya. Yun.